Voici les faits. Le chemin de fer malien et sénégalais a été privatisé au début du XXIe siècle. Les causes, on peut en citer deux. Une ingérence propre à l'ancienne entreprise nationale qui la rend déficitaire, un contrôle de certains secteurs de l'économie malienne par les institutions internationales que sont le FMI et la Banque mondiale, et leur pouvoir d'influer sur celle-ci. Coopérative ko tenin ko amman ka ya sɔrɔ ka di matuma o fana ye sama la kɔlɔ taro ala u kun da to an fantanw denw ka dɔɔnin kɛ ba n'a ma ɲɛ ko olu yɛrɛ ɲɛmaabaw b'u taw bila ka taa lakɔliso baw la jamanadenw kɔnɔ ne k'o minɛ ta an ka jamana in bɛ ka fantanya de kɛlɛ wa cari u bɛ ka anw fantanw de kɛlɛ Kolima i hakɛ to dɛ hakɛ to n kɔnɔ min na ko n'a y'a sɔrɔ denbayatigiw de ma mana gɛn ka bɔ baara la duguw k'u sigiyɔrɔ kuturu bila fo n'a y'a sɔrɔ u ma denbayaw bila tɔɲɔ na nin ka ɲi ten nin bɛɛ kɛra ala ɲɛna walahi ala bɛ kiiri tigɛ an bɛ wuli sa an b'an kun da bamakɔ kan an bɛ taa bamakɔ ye faba ye Sidi ka taa bamakɔ wa k'i ka denbaya to yan an ni denbaya de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa ɲɛɲini Sidi an ka ɲɛ wɛrɛ ɲini n'o tɛ bamakɔ tɛ t'anw kɔrɔ tun koyi o bila ma bɛ ne ka cɛciw bamakɔ de de ko bamakɔ Kolima bamakɔ de la sɔrɔ ka di kɛ n'o tɛ n'i ye se kɛ ne ye ka taa bamakɔ fo ka nɛgɛsira in dafɛ mɔgɔ an si man kan tɛ ka sigi yan o e fɛn ye ni faransi a to ka bɔ i da a to ka bɔ i da kulonkɛni dun jira sira la ka wolomuso kɛ kunna ye yɔrɔ Suite aux conséquences de cette privatisation, plusieurs structures créent une activité dite caravane citoyenne, destinée à longer le rail et aller à la rencontre des populations concernées. Un collectif citoyen malien, une troupe de théâtre malienne, une association française, des cuisinières et des chauffeurs participent. La région Rhône-Alpes finance une partie de cette caravane. Plusieurs activités à chaque étape, débats avec les autorités locales, théâtre forum, musique et cinéma. min na ya ni an tlara ɲɔgɔn ye nin na awa olu ka faamuya sɔrɔ a ko la sen nara ten ye dunkan mɛn o ti dɛ min fɔra yɔrɔ la i k'a faamuya n'i yɛrɛ tɛ se ka lawaleya cogoya min na i bɔlen kɔ yan i ka lawaleya ten i ka mɔgɔ minnu fɛnɛ n'olu garisɛgɛ ma kala ka na kɛnɛ kan n'i bɔra yen k'olu fɛnɛ kalan la faamuya donc jama la faamuya kun de ye nin awa n b'a fɛ ka délégation min nana san'an ka don ko kɔnɔ k'an ka maaba dɔw yir'u la an tɛna se ka bɛɛ yira olu fana bɛ u ka délégation mɔgɔ dɔw yira n na o tuma an bɛ sira d'u ma k'u ka baara kɛ parce que yan kelen tɛ badenko b'a la kita bɛ ye bolili fo ka se Kayi gariw daba minnu bɛ yen u bɛ olu lafaamuya donc an kɔni ta ye bi ye an ye sɛbɛn sɔrɔ a mɛnna an b'a ɲini u fɛ u ka yafa an ma an ma se ka labɛnw kɛ k'a se a hakɛ la sani k'u se yan k'u kɛ hakɛtigiw ye ala sago i sago ni seli bɛ tɛ se ka ne ka wari dɛmɛ ka taa n ka fura san
ko wari wa so femme ordonnance dalela no ti wari dinga to sebi do ko mun wari minata yi saballe ndi sabali inye ba soro la abi bolo han benga aywa kutuba ma soro ibini jomo ko ite kutuba ga boya ndita kata mini amma ba nyano no ami nya furuki aka nya wulo boya no ka ku na nya ba nyano ya mita mini hey imawli ple ni ami no ko to ni wande ni ko na bara falero aywa nabi sirani sini akuma te don da na ko te don da yoro ja jakte be aka dem dogale ne ma fo min ne tabla ni ma te bi da nako awo ko ne muso ya ba hawa ni ba ti ta musiki le no lulu ma ko ikele ne muso yo ayi ko ma ko bi ko kuma adefo ako muso ika kuma fo akana to choka da kwana atina o mi ke abe ka je anga hakila ka dini ko ina ne ba awu muso nyini gawo ko ge kunu ne jurumani tigi sababu wora yani no olu ye kuma sugu bela jele fo ka ne mina ta maloya ke maloya iyo mewa ko ka le maloya wala e ma maloya. Ce film sert à représenter une opinion publique qui n'a pas de représentants. Il sert à poser la question du fonctionnement démocratique. Un individu en tant que tel peut apprendre à supprimer la notion de jugement dans son appréhension du monde. Le règne de la sensation. Le corps et l'âme peuvent fonctionner ensemble, sans hiérarchie. Pour un ensemble d'individus organisés, c'est-à-dire une société, c'est impossible. La société, pour exister, doit prononcer des jugements. La mise en œuvre de ce jugement, l'énoncé de cette opinion, est un processus politique abstrait. La société n'a pas de corps. Elle ne peut connaître la sensation. En société, l'individu ne peut être libre. Il est illusoire de croire que la notion de démocratie parle de liberté. Elle parle en tout cas de pouvoir. Parce que Nambe kuma fɔ an b'a walawala ni ɲɔgɔn cɛ chemin de fer feereli faamaw ye kuma min fɔ o ka kun ɲɛ o ye de chemin de fer tiɲɛna a kɔnɔ nafolo bɛɛ tiɲɛna nafolo min tiɲɛna o ye fɛn ye min b'a to ni Mali gouvernement tɛ se ka wari sɔrɔ ka chemin de fer ladilan pour k'a ka baara kɛ alors u n'u jɛɲɔgɔnw u b'a fɔ min ma programme d'ajustement structurel kibaruyaw la n'o ye Banque mondiale ni FMI ye ko juru tɛ sɔrɔ pour ka nɛgɛsira dilan o kama nɛgɛsira bi feere n'i donna Bamakɔ kɔnɔ bi ka gɛtɔrɔ mina su fɛ an balima minnu sɛgɛnni olu tɔɔrɔlen kɔngɔ b'u la minɔgɔ b'u la fiɲɛtɔ bɛ yen bagitɔ bɛ yen mɔgɔ kɛnɛ bɛ yen olu bɛ si misiridaw la ani gɛtɔrɔnbaw kan k'an dun ye kelen ye o ye nkalon ye an tɛ kelen ye an tɛ kelen ye dɛ ni ɲɛmɔgɔ min kɛra bi Mali kɔnɔ bi ne ye cɛfarinya kan fɔ
kuma min bɛ don masakɛw la dɔ bi na d'e ma e b'i man ko e b'i sigi e ka denbaya balo b'i bolo e mako bɛ mɔgɔ ta la wa e mako tɛ mɔgɔ ta la o walaw jija an balima cɛmanw a musomanw an ka kita sira an ka kita tɛrɛ a ka bila wala an bɛ hɛrɛ sɔrɔ ko degun b'an kan ala de y'a lɔ ala kira y'a lɔ kuma an bɛ ne fɛ o de y'o ye aw ka yafa n ma ala kama. N'i y'a fɔ musow ɲɛna k'a fɔ ko tɔn bɛ yan nɔ tɔn min bɛ na kɛ sababu ye min bɛna dɛmɛ kɛ pour terrainw ka bila sira kan u tɛ da la a bɛ k'u ɲɛna k'a fɔ k'u minali ko tɔn de bɛ yan bari dugutigiw welela k'u lasigi k'u ka kuma n'an ye ka quartier bɛɛ mɔgɔ wele ka commandant wele k'u lasigi k'u ka kuma n'an ye pour que an ka se ka wari ninnu sara wari ninnu ma se ka sara muso min bolilen b'o sababu la dan t'a la n'i y'a ye an musow ma caya yan kɔnɔrɔfili de bonyara an kan kojugu ni mɔgɔ min ko k'i bɛ wuli o la ko i b'i cɛsiri pour que o kɔnɔrɔfili ka bɔ anw kan an b'o ko su an b'o ko tile n'a sera ka sabati an ka duwawu a bɛ an sen bɛ yen an tulo bɛ yen an ka fɛn bɛɛ bɛ yen an kɔni an b'a ɲini aw fɛ aw ka laɲini min ye nin ye ala k'a sabati n'a sabatira an musow an bɛ taa ɲɛ n'o tɛ an musow bɛ so min kɔnɔ bi an bɛ kɔnɔrɔfili so de kɔnɔ an ma tile ye k'a dayɛlɛ an b'a fɛ kurusiyara k'an dɛmɛ pour que an bɛ tile sɔrɔ n'an bɛ bɔ cogoya min n'o tɛ an bɛ yɔrɔ min na bi kita musow tɔɲɔlen don dɛ k'a sababu kɛ arayi ko ye an ka arayi garda ni san nara an bɛ taga jɛgɛ minɛ ye an bɛ finiw ko ye an bɛ fɛn bɛɛ kɛ an hakili tɛ terrain ko ma koyi n'a kɛra kɔni a ka d'an ye ne kɔni bɛ kuma min fɔ sini kuma bɛ nana sigi yan jamakulu min nana o ni mɔgɔw bɛna sigi fɛn fɛn b'aw fɛ a b'o fɔ a bɛ bɛnkan ɲini mɛ an bɛ catiri hukumu de kan halisa min bɛ min fɛ bɛɛ k'o fɔ bari n'an ye kumaw fɔ sisan yanni sini cɛ maaw hakili fana bɛ jagabɔ an kan ka fara ɲɔgɔn kan ka mun kɛ catiri in yɛrɛ bɔkun ye wulada in na walasa sini a ka se ka bɛnkan ɲɛnama dɔ sɔrɔ ka bɛn kelen ma. N ko kuma kura b'u da k'u n'a mɛn ni tɛrɛn kunkolo kuraw ye. N'i y'a mun da yɔrɔ o yɔrɔ ko kunkolo kura kɔrɔlen bɛɛ jirilen don mana ti da o ɲɛna bilen. A kuma b'u da dɛ ko marchandise ko k'o fara ka bɔ terrain voyageur la o dun na marchandise ale de bɛ terrain voyageur sara ne ko o tɛ ni ye olu bolo sa wa. O y'olu bolo. marchandise b'o di olu ma terrain voyageur bɛ di anw ma o t'an bolo ye bodaga da la wa. Ala tɛ ka bodaga sɔrɔ o. Kana den mun sago sara u b'a fɛ ne ka Mali yɛrɛ de taa ne b'o fara Sénégal. A kumakan lajɛ bani filɛ. O se t'u ye. Kuma kɛ. O se t'u ye. Mun bali. Lakɔta b'a bɛɛ la wa. A ye kuma di yan ne b'a fɛ ka kuma de. I t'a jɔ yan fan la i ka kuma. Musow filɛ o kuma. A tɛ k'aw nɛgɛ. A kana to cɛw ka da tan na dɛ. Tɔɔrɔ min bɛ anw kan bi na a kɛra nɛgɛsira ko ye développement ta fanfɛla na o tɔɔrɔ min b'a kan aw de b'a dɔn donc ne b'a ɲini aw fɛ an jɔyɔrɔ ye min ye faso ka ɲɛta la tɔɔrɔ min bɛ an kan an k'an da don a la an fana k'a fɔ ka dira cɛw la k'a fɔ u kelen fana tɛ tɔɔrɔ mana na du kɔnɔ cogo o cogo cɛ ni muso bɛ dama ka kan ko la ninnu kan bɛ ko a tɔɔrɔ bɛ cɛw kan k'an sen t'a la yala o kuma ye tiɲɛ wa kuma tɛ tiɲɛ ne ba ye kuma bɛ e bolo. permis a tigɛra an tun bɛ dépanner n'o ye sisan n'an ma billet bɔ an tɛ don terrain kɔnɔ gadi waati o kabari da la n'o b'a fɔ ko wari bɔ
ni ma boye be to duguma ya mede wo tigara auna an bande un sara école mina directeur e min fo sisa na ma wari soro e wala fana be bara de ke waso ka do soro yala ne ma école den sara be bode ni ma kaye soro ka dama fana te taka sebe ni ka tege law ya me semini feri feri li ye gele amina sawma ayan fakade ka anyana ma to ka tagoma bar an toro lendo ana jago fam se ka logo kuntle segen ke garla an ni tere ma jate tagaw yame ka wari soro ka passe ka tagana e folo o ye bara terrain be do minuit abe do 2 heures tuma do 3 heures e abe jotra be wili semini feri feri li ko na ya an tatine de aya faga kanto anni lade awo sisan ne ba e ba fanga mun ke sanwala sa tere me chemin de fer bi saka segi ama an be fara ɲɔgɔn kan de kani gɛlɛya kɛlɛ fo ala ni kira bɛ se ka tiɲɛ dɛmɛ an na ara ka segin an ma o de ka di anw ye. e ko sisan ko cɛ in muso de ye nin ye k'i muso tɛ kuma min b'a da i bɛ k'i ban a ma de a fɔ kana n b'i dɔn dɛ ne b'e dɔn a mɛnna k'a bi ni ma se yan kana da muso in kan dɛ tiɲɛ fɔ an cɛ dama ni i bɛ jo d'anw ma a fɔ jama ɲɛna n ye min f'i ye kan'o fɔ dɛ bi feere kɛra anw bolo ta tiɲɛ di mɔgɔw yɛrɛ kɛra sababu ye ka dugu in yɛrɛ bila carrément ka wuli dugu in kɔnɔ ala ni se t'u ye i jigi ye terrain de i bɛ feere k'o de la ni terrain tɛ jɔ terrain tɛ tɛmɛ diyagoya ye tagali ye n'i ma taa i bɛ kɔrɔbɔ donc ce qui fait que vraiment arayi feereli ma bɛn anw ma o kɔni anw ye hakilina min ye o de y'o ye ne ko o tumana sa e yɛrɛ hakili la sa an bɛ se ka mun kɛ o fɛn kɛ kɔni o ka nɔgɔn komi aw yɛrɛ bɔra k'a fɔ kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ o jan hadamaden n'aw ma jɛ aw tɛ se ka ko latigɛ o jan ni aw selen yan anw fɛ bi bɛn kɔnɔ de don o don hakilina kɔnɔ de don pour que an ka fara ɲɔgɔn kan donc n'anw farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka fanga sɔrɔ de la donc o fara ɲɔgɔn kan in o fana tɛ se ka kɛ yɔrɔ kelen ko ye f'an bɛɛ de ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw kɛ kelen ye an ka chemin de fer bɛ se ka segin an ma cogo min na an yɛrɛ bɛ se k'a gérer cogo min na pour que an bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na n'i y'a ye fɛn énergie seginna an ma c'est parce que maliyɛnw de wulila k'i jɔ gɛlɛyaw nana kɔnɔ an tɛna se ka t'o la k'a fɔ finalement an bɛ tɔgɔlen tagalen a bɛ n'a fɔ maliyɛn yɛrɛ ma ko maliyɛn SA c'est à dire maliyɛn yɛrɛ bɛ feere mɔgɔ yɛrɛ bɛna feere société bɛ bɔ a la an bɛ kɛ mɔgɔ feere ye fangala ja l'école dolu dugo dolu bɛ taa wuli tɛ le ka taga parce que bɛɛ bɛ na la ara in ne nafa ba n'a nafa ba bɛɛ bɛ mun sigi la hali bɛ taga lɛ o gɛlɛya b'anw kɛnɛ kan transfert ye firi ni bi tɛ ala na fangala na la n'o tɛ nin lamini dugu ka ca a bɛɛ la nafa bɛ a bɛɛ bɛna terrain kelen in de kunbɛn mais n'a fɔra ko tiɲɛ ta terrain min bɛ na la sagoma dɔ bɛ na wula la dɔ bɛ na lungo n'a fɔra ko lungo dɔ lɔgɔ kelen tigɛ terrain ma bɔri la i je min ta lungo tuma terrain ba ɲaama i je min ta lungo mais i taga i ti la ti ma surtout ŋinan gɛlɛya sango an da lɔgɔ dɛbɔ min je ɲinan dan ta la donc nal nata awa fangala nala mini o keni fen ni bota dulaja ni ka chairman bota dulaja kana nga fari nyogon kan awa ka lo che ko ko ka fasa nyame abe na ta wole la de donc a kana tugu mɔgɔ nɔfɛ a bi fara kan de an farala kan n'o tɛ k'a bi sɔgɔmada fɛ an bɛ bɔgɔ la k'an ka finiw bɔ k'an da bɔgɔ jukɔrɔ ka jelew kɛ ka bɔgɔ segin fo ka taa mobili bɔ ka yiri belebelew tigɛ k'a da an y'o kɛ de ko fo an ka na yan n'o tɛ a fɔra an ɲɛna ko sira tɛ k'an tɛ se ka na n ko fo an ka na bari kuma min b'a da kuma nafama de don an bɛ mɛn fɔ la chemin de fer ko ni a nata ko an bi da duna woto a bɛɛ ka faamuya donc ni nata wole la an tɛ ba ɲini fɛ hali bi kɔliya wo
fɛn o fɛn n'a ban kan awa bɛɛ kɔni ɲa b'a la donc a sa ita mɔgɔw la o de y'a du a ye wuli ɲa mɛn o du n'i ka kuma fɔ ani ku fila de bɛ parce que ni taga awa chef de délégation na kuma faamuya a ko association ko du bi sin na ini wo carte du nata donc wo mun mɛ bɛɛ ni ka hitan na je men faamuya to an sta wo da fɛ an bɛ tiro men to bi mɔgɔ kɔni i fɛn o fɛn fɔ bɛɛ bɛ ku faamuya la donc on tɛ sɔrɔ de faamuya hali bisimila hali bi dugutigiw baaro men bɛ awa an si hakili jaka b'a la mais kana jɔ ma ko mɔgɔw ma siya baaro n'a kɛ wagati la programme le kɛɲɛ a man bɛɛ donc o sababu la an tɛ sɔrɔ de la hakili la k'a fɔ awa n'o tɛ bi wali an tɛ tɛ n'a tɛ jama bɛ n'a la jama bɛ bɔra le wali a jan surtout ni ɲɔgɔn délégation donc on tɛ fɔlɔ bi ɲɛ hali bisimila maire tɔgɔ y'a la n tɛ min faamu o le tɛ n'a bɛ se ka kɛ. Morika Kamara nga kuma fɔlɔ min ye n'u nana dunanw fɔ ala k'u sara taga ni ka sagi ala ka nɔgɔyaw ye awa fɛɛrɛ min b'a la n'an kan k'a fɔ an b'a hakilataw de fɔ an simini fɛrɛkaw a bɛ fɔ de ko simini fɛrɛkaw n'o tɛ simini fɛrɛkaw dɔn tɛ bɛɛ salen don fanga ɲini tun bɛ kɛ ko n bɛ fanga ɲini mɛ a tun tɛ kɛ tan fanga tun bɛ ɲini de ka mɔgɔw nila hinɛ mɛ fanga ɲini na de k'i ban anw muso la k'i ban anw la k'i ban denw na o de fanga ɲini kɛra dɛ. donc kɔlɛya camanba le bɛ jan kɔlɛya mɛnnu ni dan ta a mɛn na ni ka chemin de fer ma filɛ n tɛ yɛrɛ n tɛ ka n ka chemin de fer fo ka a wale ɲuman dɔn depuis ala ka n da ma numéro matricule sur chemin de fer mɛ n tɛ ka manébrouiller le kɛ kita gare la ka muso futu ala bariko to n tɛ den fɔlɔ bi o bɛ classe 11 la n tɛ ka manébrouiller le kɛ chemin de fer ka l'eau soto bon bi an dala waliya commune n bɛ dan nɔ dɔrɔn ma fangala muso tunu bɛ jɛ i bɛ diso dɔrɔn firi la i bɛ fɛnw bɛ san nɔ le to mais bi jubeba semi tun bɛ wagon le la lola jubeba maintenant o bɛ kɛlɛ a kɔnɔ la ka taga firi ka ye ni o tun continue ta san 2 san 3 san lulu kɔnɔ la nasto jubeba bɔta nɔgɔtɔ pewu naso badum bɛ do mobile tun si compter je ho mobile mugan mais bi me hali mobile kilin je badum bɛ gar la bitu donc train firlo akantella nde hali kay fola de akantella waliya fagale kuma men bente fe ninte sa fo folo amoleti bon mo kilindo kuma dawte ka fo solution je may sotono pour que alors ni ko lansi bo alanga halanga wole nyangini de silama jama men bente he amoleti natso haketo wala men daga manebru ale ke kita gar la kam sufutu ala barkoto commandant de mo din folo bi o be classe permis atigera antum be de sisa na ma diebo ante do On ne part pas d'un concept pour faire les choses, mais on part des choses pour former un concept. L'idéalisme, la virtualité, le détachement du réel par l'abstraction peuvent être un danger. L'assise du marché financier actuel sur l'économie réelle en est un exemple frappant. La finance est née d'une économie réelle qu'elle a débordée. Elle a créé un monde de chiffres, influant la réalité. Aborder la démocratie de la même manière, c'est prendre un risque. La démocratie n'est pas donnée. Elle n'est pas infaillible. Sa construction par le réel et la redéfinition permanente de ses enjeux, de son mécanisme et de ses frontières est nécessaire à la pérennisation de ses principes. Les notions irréelles que sont la démocratie participative et représentative ne naissent pas du fait de leur dénomination.
mais elles existent intrinsèquement à la notion même de démocratie. Elles en sont les rouages, les courroies, les garde-fous.